Waangalizi wa TV Nyota dunia mzima kupitia radio na TV Nyota hii, tunasema jambo mali yote mnatufuatia kupitia Afrika, Ulaya, Asia, Amerika. Kipindi chako pendelevu ukweli kwa raia kwa siku ya leo, tunampigia tena Mwenyezi Mola muumba mbingu na dunia, kwani enjo anapana na enjo ananyang'anya. Basi hatuna kitu tutamwambia, tulitoka udongoni tutarudi udongoni. Wapigia accent tueleze kama wenye kunisindikiza. Naitwa kwa jina Jean-Luc Chishiku na picha kola yenjo anaunganisha maneno yote ili mutizame mapicha na maneno yote tutazungumzia. Christian Kabamba ni ngambo ya YouTube yenjo dunia mzima. Ndugu yangu mpendwa, munafata kipindi ukweli kwa raia kwa kila mtu yote. Ni kipindi inaunganisha batu yote, hakuna ubaguzi ya kabila wala fitina wala chuki. Tuungane pamoja, tujue siku Mungu atatia nukta katika maisha ya kila mtu. Tunawapiga asante na tunasema furaha kubwa. Mbele ya kwanza kipindi ukweli kwa raia, ndugu yangu mpendwa, tuna kipindi inapana pole kwa ndugu wa Kivu ya Kusini wenye ngambo ya kule Mwenga, Burega, Kamituga, benye balikufa watu 14 na walikuwa katika shimo ile, walikuwa natafuta dhahabu kama maor, lakini budongo ile libaangukia. Basi ndio maisha, mtu anakufa juu ya kwenda kutafuta kiloko akule aishi. Ni ile Mungu alisema kama mwanamke atazala kwa shida na mwanaume ataishi kwa kusumbuka ili akulishe mke wake na watoto wake. Basi tubaki dakika moja kukumbuka ndugu yetu wale walituacha ngambo ya Mwenga, ngambo ya Kamituga, kwa furaha na heshima, ili tuanze kipindi ukweli kwa raia. Bandugu yangu, desordre njo fasi yote kwenye shebo yote tutapitia. Nase kwa mataishi milele na milele hapa chini ya dunia. Utatesa ndugu, utatesa ndugu yako, utatesa mtu mwenye ujue kama biote binalipiwaka hapa chini ya dunia. Lazima tuambie maneno kubwa tutazungumzia leo. Tutazungumzia maneno yenye kugusia wasiwasi na uaji ngambo ya quartier Kra na Gambela ya kwanza Magambela premier. Na kuna mtu mmoja mwenye kutembeza tukutuku ama moto balimuua Vila Lubumbashi, tena mchana kati. Ni hatari kabisa. Tutazungumzia watu wote kama vile nilikuwa nawaambia kama ni desordre kungambo ya mairie, desordre mbambo ya gouvernorat, desordre kuba motar, desordre kuba chauffeur, desordre mu mahopitali, desordre kwa fasi yote, parce que maordre napita desordre do. Na njele watu wa mwa banafatu systeme aseme no bafe maandamano juu ya kutosha maire de la ville. Bien ilisemaka mwaka hii neshene, mimi nasemaka ba maire de la ville ba bourgmestre biko nafanya nini? Ça c'est une bêtise, il faut batoka batumike. Ana tena mimi ndio minasema population yenyewe inasema trop, c'est trop, les gens font des bêtises, vous tolérez, vous regardez, vous sponsorisez, vous mettez même le logo. Batu wanafanya makosa tunabapigia na tunakunya mapombe kwa ile makuta biko naiba leta. Neno wengine tutazungumzia mambo ya mamedaille ya ba dignitaire d'etat, désordre. Comment expliquer tout gouverneur tu a province bakutie tu mabitu mabuchafu tu ya kusema nawe ujiafishe. Ndasumulia ile maneno. En tout cas mambo ya dignitaire d'etat inaleta haya, inakuwa coopération wa $500 wa $1000 mnampatia na kwa dignitaire juu afuchike buchafu yake. Neno ingine ni ba mwizi na ba mwizi biko abachagule nafasi banenda banaiba. Balingia mu église parce que église ndio na bichele hii église masiko. Hatuna mingi ya kusema, hii kidogo njoo utapata ndugu yangu mpendwa,
na yenjo inaangalia kipindi ya leo. Tugusie kwanza mambo ya insécurité. Insécurité tulisema bakubwa ya inchi surtout a 22e région militaire jemadari mufanye ile masosiate itaongoza. Tuko na basoda ba mingi bebaisha kwa sababu vagabo, pardon kusema basoda tu ba mimi kwa sababu vagabo par rapport ya nini, ya namna gani tunazona soda ni saa yote divagation mu centre ville, kuzunguruka mabare mu hotel, kunyanyasha batu fasi yote. Tunajuliza etat de droit njoo tunakuwa bon. Mimi sitasema vya mingi, lakini tufate hii elema yenye bamwizi banenda kuiba mesama balikose na ikanikumbusha dossier mwa Afrique du Sud. Afrique du Sud kama uko natembea surtout bageni bale batoti bangikukuta eke banamkuta ona tana marende wala makuta tu ya mingi wala telefone ya bien, banapiga sa moto fimbo wala banakuchoma banakuchoma ya kisu ase petit jwani uko natembea ona makuta. Sasa aba bamwisi nabo bamuchoma balenda kubeskri wakaingia mnyumba me mtu ana kicheni. Unajua hivi walifanya mufate, walimchomea achoma nyumba me Mungu alisaidia, kuna mwenye alikufa. Tufate. Tulikuwa na lala, tulikuwa na petit frère wangu kufika matama hivi banitubrake na torche, banetonesha sema no aba bana boy ni tukunatafuta. Mena arrivé tama hivi banarudia après banaenda quelque part, banaanza kunani kupasula makalasi yote ma vitre, wanapasula beko naita boss toka hapa tupashia makuta. Mena musha munyumba yetu hakuna hata mtu kwa riba répondre, banaenda kwa voisin, banaenda kule kote, après banarudia tena paka kunyumba yetu. Après mkurudia wanatuonyesha sasa tuko napenda makuta, kama mnakatala sadire mtakufia munyumba. Wanafika pale hakuna mtu hata mmoja ni bajibu, wana bloquer, banapima kumulango kubomona hivi mema banashinda. Mena arrivé bana sasa oke chunga kwa mtakufia paka mu. Tushtukia na petit wangu tulikuwa na bloquer hivi mama milango, tunaona saa chini hivi saa essence, tunaona keni mai 10 ni essence. Bana weka deja allumer deja moto pale ndani, yote banaanza kudungula, njoo banaanza kutoka, tuko basikia mavua banaanza kwenda. Jo tunatoka na grand frère, tunaforcer mulango, tunatoka simu kutoka deja moto shabufunga na mulango, yote ya nyumba binalungula. Bon, après pale tufate tena na dossier ingine ya Mugambela Premier. Dossier hii ndugu yangu mpendwa nayo tu ya wasiwasi tu iko ya mingi. Tufateni. Nyanzo pita mama ni tuma mwandunga. Pale na pita hivi shindo minona akosha shimo hapa ina fokusi kadna. Mina kudia mo. Pale na nyona nafasa mbasa enda kumkongo. Mienda na munisha mama nasema sa kumuntu mwa kule kunani ku bureau pasteur. Pasteur iko basa pasteur ashina. Shindo tuningia na mama. Mama ndo mita yabo. Tunamuiza alitoka mbele nje. Tunasema mission tu fani ni mule. Asema so nirenda kule kumkongo ni soulager. Tunasema hapana mimi tu kuna bureau pasteur. Asema sa mishi kunje tundage bashi fani toni. Tuningia naye mumpango. Mama ndo mita yabu, wewe kala mumpango. Mimi tunashimwa naye hapo. Yabo natoka tunambasa mission ndo fani numu. Anaanza bisha ona mishi kunje tunangaka kadna basho tosha kadna kuwaje. Unako na natoka mule anaanza kubisha. Na sisi bana mbamba tunafungula sakosha kadna ya yenyewe ya bureau pasteur kadna tunaiona kadna. Oh no hii kadna ni akule mimi natumikaka ipo msakosha ya mkama birin, mkama kisu, muma mipanda mbiri, akona mabintu bya mingi na passeport ya benyewe. Ndio mbasa huko mwisho, mshina mwisho, munirumie ko. Ndio. Mie niko sentinelle. Niko sentinelle. Mie tokea kukaji. Mie tumia kumalela. Hata hivi niko hapa. Ninashika ntumbo ya nyuma sana. Mimi sasa niingie kwa toilet. Mimi naingia kwa toilet. Mimi natoka. Mkutoka kwangu kugarsomo hivi. Sio kama ashina hapo. Anasema ke ananiona mimi kutoka monini kani mnyumba pasteur. Mimi nasa kumsa vile wasema kutoka mnyumba pasteur turudie tuone kama kutoka mnyumba pasteur mimi. Tunarudia naye. Asema kani mama wake kani mimi shujua. Asema ke mimi kutoka mnyumba pasteur. Mimi nasa mimi kutoka mnyumba pasteur. Hivi niko hapa niko sentinelle. Joka jina fanya kama mimi niko sentinelle. Como ça, turudie kwa kwetu ngori fani kama mule mnyumba mapota kintu. Tuone kama wafani mapota kintu. Ndipo tunarudia nabo. Deja bamuita Verasta. Asa Verasta tunamkuta petit wapi? Munyumba.
Asa tunamukuta Bonjour. asa tunamukuta mu nyumba. Mimi sasa mishi na mu nyumba, mishi toke mu nyumba mimi. Ndio fanya tumbo ya nyumba sana fenge kwa ese. Je, bwana nipika. Bo, ingine kitu tunatauliza, ndio kuua mtu, unautaua mtu juu ya nini? Sa motari, je ne pense pas que si wazie kama motari ule mtu mweko na tembeza pikipiki ateza kuwa na $50 kusiku, na kama nepata ni kusema ni bahati, wala alilokota makuta, wala alikuko bitu vyalienda kuuza. Mutauia mtu juu ya moto, juu ya nini? 1,100 $1,000 $1,000 $1,200. No, tukwe na huruma hata njaa lenyewe. Me musikie gisi batu wenyewe na baleta fujo mu vila Lubumbashi, bano watu motari tufate. Anabeba batulia pale batua. Huko aveni moya baiko naita kabwedu meni mpatanuta. Anabeba anafika pa plaki ya exode. Beko ka aveni. Baka pale paka plaki ka exode anashimama sio tuacha. Wala moya anamsukumu. Anaanza kupombana. Telema alibapita nguvu. Njo moya alikuwa na armu, anatosha armu musak njo kumutire ile mabali. Kisha banakuwa kuita ba motari na bantu bali beko entourage ya ile fashi ile banapiga mabali, banapika mama ibwe, banapika telema na bo banafanya nini? Banapanda, banaenda na moto apakwe motari wa kufanya nini? Wa kubafukuza. Bo dossier ingine, bo mimi sitavi ya kusema, nishasema comme l'etat inashindwa, shebote tunaanza shishika binafsi yetu ile mzee asema tujiprendre en charge. Kujiprendre en charge iko modele ya kila kitu donc kila mtu yeye mwenyewe unaona tuke bibi yako tu msystem na nakukosea, unajiprendre en charge mais usimfukuze mbia madame leo talala mshambra lala msalo bwana nongi kwa ma désordre yako tu madame na mwema chakula ni désordre ba désordre watu wote ndio vile mnapenda gouverneur na ba 22e région militaire na ba chef ndio vile mnapenda na shetu tunetika tutafanya mpaka ile maneno. Bo tuangalie na tufate aba ba mchoma bandugu yetu banona ke binapitisha na ni maneno ya haya juu ya nini leo hii. Bo mambo ya mariage kama FCC na cash, bo bengine kama opoza, bengine kama maison civile, shia bituangalie. Shia tuko na besoin batoto wetu basome mzuri, maisha yetu ende bien, tukue tu mzuri. Me kama leo hii desordre na kuwa ni kufatana na hivi na hivi. Maire de la ville ye kazi yake tu ni makuta. Maire de la ville analeta desordre. Maire de la ville anatia mare fasi yote kwenye tufufule kaseba maku. Hapa tunaanza kuregrete hata Sanguze iko kantonien ngambo ya Lualaba. Sanguze mimi nakusalimia, mimi watu urudie tu mu system. Mais hapa watu banakaa vraiment na ba gourmet batoshe tu mtu aleta hizi bakia fasi mapanda 2 à 3 ans mu ba changer mutulete ba maire de la ville ya sasa na ba gourmet na ba konani ba chembe ni kuchanger tu parce que désordre inapita. Mais batu ndio biko nasema na mimi sema que le dossier tout fait. Ceci avait comme objectif demander la démission pure et simple du maire de la ville de Lubumbashi. Celui-ci qui est président du conseil urbain de sécurité, mais vous constaterez qu'il est incapable au moins de maîtriser la situation sécuritaire de la ville. C'est pourquoi nous avons jugé, nous en tant que le peuple, nous en tant que le représentant des indignés de cette criminalité dans la ville de Lubumbashi, dénoncer, lui demander tout simplement et librement de pouvoir démissionner. Nous venons de voir que le maire de la ville est devenu incompétent suite à la criminalité qui se passe dans la ville. Et puis il est le président du conseil urbain chargé de sécurité. Parce que nous voyons aussi qu'il y a des antivaleurs qui ruinent encore la ville avec ce genre de choses. Nous sommes contre, nous sommes venus déposer notre mémo pour demander la démission du maire de la ville. Bo, neno ingine mimi nataka kugusia inaleta huzuni kabisa.
yenye minambia napatia parce que mimi naona ba conseiller ba pasha mashauri benye biko nazunguruka gouverneur Jacques Kiabula Katwe. Gouverneur kila siku mimi nasemaka uko mtu mnene uko kiana sashie tuko na shie tunakutilia kwa kitumaini. Hata mu Biblia banasema mtu apashe tegemea mwenzake binadamu, lakini tunaona kama wewe utaweza tubeba fasi moya mzuri. Lakini angalia gisi ba conseiller yako leo, mambo ya ba dignitaire d'etat, hii ma médaille de mérite, niambie vraiment ko batu be abangi pasho ata kupata. Mais oui, gouverneur, les gens font des bêtises et vous affichez même moko napatia batu ma médaille. Non, ile mambo ya angalia wanza watu wengi walipata ma médaille, bamwa ba escroc, bamwa ba mwizi, bamoya bengine banabiuza tu juu bajikouvrir tu ma problème. Ase kama anatenda kwa aéroport anataka voyager, il faut apate privilège moi hivi, kama anataka kumpoursuivre basi mufate ovyo ovyo. Bon, binani luma sana, me gouverneur ongi pasha ta me mufate benye ndugu ko nasema minga mingi ni Saint Eloi Lupopo, me anavala varese ya renaissance so na ninga mai element nasema comment expliquer comment balibebaka président wa Lupopo monsieur Pascal ni jua kumcouvrir les dossiers kwa na Moïse. Kase mwache Moïse mambo yake ya kampuni ama societe yake. Moto fate minga bia nasema sana tout est Lupopo. Inafanya renaissance. Mulibala jouer ba moe ba renaissance ndio mnafanya ikule. Nata kunaambia mwa ba Lupopo. Ninaona mure jamburie mwa ba. Munaona jouer ndio Mazembe. Amuseme. Jouer déjà sur le Mazembe. Jouer 9 heures à jouer au Tanzanie. Aka fupia ka jouer yetu kazuri. Kama naenda tena. Mais ninashangaza minaona bwana mpacha Pascal nani alikuwa nani ya Leopard papa ina eske wao unaweza ku France unaweza kupatia nani ya Leopard au fanya kitu ya kitu natokea Usia médaille Usia papa mwenendo mpatia Pascal médaille alifanya nini ku Lupopo natokea Usia gouverneur est-ce que bibi tu binekala kako ona wa gouverneur unezo France bapache tu médaille le peuple natoka 11e. Bon, mtuambie mnampatia médaille ya kufanya nini? Mtu anabisha Kongo anatoka 11e anabia société ya Benia Moïse mnikampatia médaille. Mais tunashangaza mwa Congolais. Mungu anurumie amweke mafano. Mais Lupopo yangu ichikufu. Bachwele wote wanakimbia. Bote wanakimbia. Aba neno Mazembe aba nenda mu Tanzania nini? Mwa Lupopo munacha tena munende kupiga ngoma. Banapatia Pascal médaille. Mettre fait médaille wa Mazembe. Bon ile médaille munapatia ni ya Lupopo. Il t'a servi Lupopo ou t'a servi nini? Papa gouverneur na orkuya tengeneze lema hivi tunafanya mnalabisha mkini loi ni loi mwache vitu mnafanya angalia mnanipatia Pascal médaille ya nini? Lupopo natoka 11e bajoueur baba wanakimbia ndio nenda huko banenda fashi yote memuna chika mubebe izina Moïse mundusha mushingisha mbito politique chatron politique mubebe kitu Moïse mumupa
Moïse ne foucha mis 5 ans. 5 ans prison. Mais nous avons un conflit sale. Mais je n'ai un problème. Tant que nous avons que nous père, le papa est un conflit de Moïse. Moïse n'est pas coucou ou une ndeke. Il faut nous donner une différence. Caméléon, il y a ce couleur qu'on a changé. Couleur, nous avons un coach jaune, nous avons un vert, nous avons un noir, nous avons un coach. Nous avons vu mais nous avons besoin de Moïse qui tue. Moi, je vais bloquer Moïse qui tue. Bo, ingine dossier tunataka kuongelea ili tupokee bageni leo tutasungumuzia pour la première fois, kwa mara ya kwanza tutapokea bageni kupitia kipindi ukweli kwa raia. Ni masomo moja ile tunasema mulona examen d'etat, mashindano ya serikali tulipitisha, tunaonesha koma expliquer ngamba Malemba Nkulu, ngambo ya Lomami batu wateza soma vile, lakini kuko umoja Professeur Emmanuel Banyosize mwenye bona batu ba mingi ye mwenye atasema na atexplique batu masomo. Mnajua kama aproko ni masomo moya ya ba management na kuwaka ngambo ya imara na bale aba kuitika tu kusema bakuwe bapangaji. Na njo vile mie mwenye kutembea nilienda kuangalia ile chantier na manyumba ya masomo ile ye batefanjia na banebeba ngambo shukura plateau 3 ou 4. Bo mufate ye elema nye benye mutaona njo na ye kama ba dignitaire d'etat na ya ntuka yake tunaitika, parce que tungiangalia hata ku gouvernorat yenyewe, ku gouverneur anauzia analipia batu yake yote. Njo pour la première fois depuis tunakuwa Mkatanga, gouverneur anapenda batu yake bote batoke ba dignitaire. Mulifanya nini? Simusikia hata na haya sema mais mesdames unanipa excellence si mérité. Tungiangalia peut-être papa Kibela njo mimi naona parce que c'est parmi mtu manatumika ku protocole ba gouverneur yanatumika kule quand même, mais naye balimuuzia desordre. Bon, tufate hii elema ya hii masomo yenye kesho na sheba toto ndio vitu tunapenda hivi, tufae politique. Mwache menizie Arande Mbao, Dr. Atobole Shindano, journaliste atangazi. Bon, tufate hiyo maneno. Hapa unatukutana ni majengo ambayo tunafanya pamoja na wasaleziani wa Don Bosco. Ni wasaleziani wa Don Bosco ambao wanafanya majenzi hii juu ya kuweza kujenga universite munene sana kwa ajili ya kuweza kupokea École Supérieure ya Gouvernance Économique et Politique ECOPO. Ni kusema hapa kuna jengwa masomo hapa Lubumbashi, na sisi en tant que directeur général wa ECOPO tuliweza kupewa mamlaka ya kuweza kusupervise makazi, kuweza kuendelesha majengo ya masomo yenu. Mnaona hapa ni masomo chuo kikuu cha ECOPO Lubumbashi. Wasaleziani waliweza kukamata mpango, recteur majeur na provincial na conseil yake yote waliweza kukamata mpango ya kuweza kujenga masomo chuo kikuu hapa cha university ambayo itapokea ECOPO Lubumbashi, na wanafunzi na walimu na watafiti watakuja hapa. Kutakuwa mabatima munene sana na ma centre de recherche na ma laboratoire, ma bibliothèque, materi ya football, vyote vile vitakuwa hapa, na watapokea wanafunzi kwa ajili ya kufanya utafiti, kuweza kufanya mafunzo na kwa ajili ya kuweza kuendelesha nchi yetu. Ndio maana unaona hivi majengo ambayo uliweza kuona, ulikutana nikifika leo kwa ajili ya kuangalia makazi na pitika namna gani. Bo, munatoka kuona batu ba hivi ndio tuko nabo, lazima benye banapenda maendeleo na kaba alimtosha na dignitaire. Sikusema ke ba dignitaire yote d'etat balipata balikuwa proclamer ke kobe ba mérite, kobe bana mérite, mais ba mingi ndio ba mérite parce que binakuwa bya kuuza ma $1000 ma $500 nyaya kabisa. Bo, ndio ya kwanza tunapokea bageni ndani ya kipindi ukweli kwa raia, na tutajua paske hii dossier tunawapokea juu ya nini. Ni bamoja wangushafa miaka 3 miaka 4 miaka moya
tokea balibakatisha kazi yabo, batu balikuwa natumika, balikuwa na watoto na balikuwa na majama balikuwa nasaidia, me bana batosha mkazi juu ya nini? Tutajua ukweli kwa raia, paske ni ukweli kwa raia, lazima tujue ukweli. Jambo sana. Jina ni nani? Jina ni Felix Deko. Felix Deko, we ulikuwa natumika wapi na unakuya biko Ivan? Nilikuwa natumika kudera shikati. Sasa hapa baritutoshaka. Hata hapa hivi unakwambia tuyue kinye kile baritutoshaka. Tushtukia tu usubuhi ya le 16 juillet bansha kwa afficher ma liste. Bale bote basha kwa afficher, bale bana na accès ya kuingia mkaji. Bale ba kwa afficher ndio bale bana ingia mkaji. Et puis bushiku bale wapatia ma macaron. Bale bana na macaron ndio bale baliingia, bale bana na macaron ndio bale balibakia. Ndio chez tulikuwa 275 personnes. 275 mlikuwa mwisha mnakawa mwa ile kazi? Tunakawa sana. Sasa miaka ngapi? Pia mimi nafanya 12 ans depuis 2004. 12 ans. Ndio ulikuwa mtumishi ku gouvernorat me ubana kutia ku ngambo ya Derashkat. Derashkat wale wanaifungula. Sasa kufuata ulize balikutoshia juu ya nini? Tulifataka tunafanya démarche kama naangalia dossier chaque fois ni tom. Tulifanya ma démarche muile mandat passé tuliona ba premier ministre, tuliona ba ministre intérieur, ba président assemblée, tina leo hakuna suite hata moja depuis ma démarche tulikuwa nafanya. Nani mwalibatoshaka? Ula tutosha ni gouverneur Kazembe mwile epoque ya Karubuyaka. Sa akubambia na batosha nyinyi mlikuwa jua saba na batosha juu ya nini? Atukuyue tunaona tupaka ma liste mishwe sur base de quel critère bari dibazaka njoo kututosha, tunaona tu ma liste majina yetu ikwako. Aina ile alisemaka kila mtu ende kutumika province yake wala njoo ile dazo kuna fuchikia nini? Depuis kiangarie ma liste vile alifanyaka ni kila bantu selon kwabo. Bakutanganyika bende kutanganyika, bakuolo mami bende kuolo mami, bakulwalaba bende kulwalaba. Sasa bartekaka na bantu kiloko bakuo Katanga, bakwa 15 personnes. Mais hapa vitu nakwambia baribatoshaka me bashaka ba récupérer bote banaanza kutumika basha batu. Donc sasa we balikutumonde tumika. Mimi banitumaka nikatumike kuolo mami. Wewe mtu olo mami? Mimi sina olo mami. Donc tupatie mzee hapa tuambie na histoire. Si mnasikia mambo ya reconciliation, mambo namna gani Kongo ikiko na kufa tu mu désordre tu, mu divagation. Jambo mzee. Jina ni nani? Mimi jina ni Jean-Pierre Chinyama Kaumba. Baba Jean-Pierre Chinyama Kaumba. Sasa nawe dossier yako iko wapi? Dossier Derashkat. Hapana, mishi na Derashkat. Mais tuko na yepa kama mwele groupe ile mwisha fa association ilikuwa ma direction ya mingi, mimi ilikuwa ni ku DFPP. Njia nini tena ile? Ile DFPP. DFPP. Fonction publique et provinciale. Ulikuwa fa kazi gani? Mimi nilikuwa ku nani disons nilikuwa mimi naangalia ku depot. Ku depot. Bakakuya siku mwatu banakutosha. Tunaona paka ile ma liste bali yafishaka ni bushiku. Busubuhi tu tunakuta ma liste yasema aba banenda huku, motif atuyue. Tusema kila bantu na province yabo njo vile basha classer. D'ailleurs ni paka vile hatuna ma prochainement tunaenda kwa na ile ma document. Ndaba pokea parce que faut tuende na dossier mpaka kumwisho. Tutakuwa na ma document yote tutakuwa nayo prochainement. Parce que ça balibatumaka vile balibatumana ma recommandation wala kusema mubana batosha tu wasema mwende tu kutumia. Akukwe recommandation kulikuwa ni note circulaire ya ex ministre ya finance et DFPP, ex-ministre de la Finance et DFPP, je dois signer les documents. Et nous gardons ces documents tout comme ça. Balikupatia de compte final. Bovado ni pati. Bon, twendoko. Jambo sana papa. Nawe mambo ya mazembe. Kwa mazembe. Wala mina changanyikiwa ile ninaona Moise anakuwa sabile nani wala mimi nalewa. Basi wewe Jose Kaito. Wewe mimi ndio Jose Kaito. Ndio mambo ya mazembe na balifaa ile ndipo. Non, haina mambo ya mazembe, je crois c'est bote kwa ba agent gouvernorat. Vile barafiki banasema pale. Wale wa service gani? Mimi kwa mu service anti-fraude.
Shukura nyenjo mulianza ile service yetu anti-fraude ile ifanyaka ki honneur ya Okatanga, donc ya Katanga d'une manière générale, il prend ma recette parce qu'on faisait un travail de qualité. Il y a aussi un service yote générateur de recettes va pandishe makuta kusikwe manini ya fraude. Alors les makazi tulitumikaka normalement. Par vile barisema tulikuwa shebote surpris. Tunakuwa kuna busubuhi moya par vile banasema asema non moi il faut mwende mu province yenu bon. On ne savait pas. En province Kibombo. Balintuma kutanganika. Asa wewe stamaki wazi. Ouais, au frais d'émission, au comme norme ya kusema que non muntu ende kukazi. Alors parmi ba collègues, ba mingi banakufa. Bengine banapique ma crise. Ma AVC vraiment quand tunabona mbalabala. Bengine hapa hakuna namna. Je crois que mon angara vile benze tout quoi hapa bengine bana présenter masini moya ya mbaya batoto baranza kufunda muvile bafunde tena muvile banenda musité ba parents beko incapable bengine bana wafukuza bon il n'y a pas longtemps mwingine anatoka mkufa parce qu'il était incapable ya kulipa loyer anenda kukala kwa dada yake on ne sait pas kula anza kukala ni musalon ni mumpishi wapi tout ça. Alors bengine otona ba mingi parmi les fous que nous voyons dans la ville de Lubumbashi il y a aussi Jean Balé Barito Chaka, donc chaque matin, chaque matin, beko na toka, beko na dissémé, c'est-à-dire avec espoir que non, voilà, batanirudisha kukazi, mais abamurudishe kona rudia, il ne sait pas comment vivre, tout qu'on a piqué magoti kubaombea kusema que non, tu fika ata 18h, arudie akapumzike, sinon ça ne va pas. Alors, tu n'as perdu ba mingi, il y avait parmi nous bali baranza kubebaka na ba orphelin bengi na charge. Bon, par manque de travail ou non on a sema que non bon voilà, tu n'as comme ma difficulté. Na ou ranza kubeba orphelin mon charge, na ou la ranza kutumika ma famille yote inakuwa un peu bana inakuwa vraiment délabré. Kama on angalia tu inaleta na buluma sana, batu wanakufa sana et puis on va prôner quoi? On va prôner l'unité ou bien discrimination. Jambo papa. Pole kabisa mimi naona kabisa. Wewe na ulikuwa ku service kani? Na jina ni nani? Mimi jina yangu ni Richard Banza. Richard Banza. Wewe balikutuma ku Olo Mami. Olo Mami. Comme je suis Malemba Nkulu. Oui. Mais wewe kwa mtu wa Olo Mami. Oui. Sasa koma kwenda kutumikia kule. Na nyinyi mko na banabana hivi je banasema mwende. Si kwenda kwa sababu hawakunipatia hawakurespecte procedure ile balipaswa kunitosha nayo niende kule. Sikuwa na barua hata moja ya kwenda kupresenter ule gouverneur ou bien ule ministre wa kule ya kusema kama balinituma huku niko affecté huku. Il y avait pas ce document et c'est pourquoi tunakuwa ku déclarer droit yetu parce que procédure quoi bien respecté. Aritutosha na critère kani. Aritutuma en tant que qui parce que kule kwa gouverneur mwingine. Yeye na yeye alikuwa gouverneur huko. Ana chef yake ya ule gouverneur. Donc c'est-à-dire aritutosha mwakili yake. Anitutuma verbalement. Or, tulikuwa engagé na arrêté provincial signé par le gouverneur de province. Et maintenant, yeye anitutosha na note circulaire sans document. Alors, kule kwenye alitutuma tutenda kujipresenter ku bureau kani avec kwa show document moya. Je crois haifanikake na hayafanikaka. Abawezi kukupokea bila document ile na kutuma ku ile province ou bien ku ile service. Et puis yeye ana chef yake ya ule gouverneur. Ule alipasha kufanya ile ni ministre national. En affecté batu mu ma province ya sasa. Bo na piga bangalizi ba TV Nyota, hii ni uzuni. Haba njo tunaanza hii dossier sasa. Haba biko kiloko bankwambia biko mko 270 quelque benye basha kwa bafu bengine ma AVC jutu ya gouverneur tu mwana kuya nakuta ba travailleur ya l'etat biko ku gouvernora anasema huyu aende ku gouverneur Jacques Kabula gouvernora banefanya kabambi. Tunaona batu ba mingi biko ku gouvernora kule bengine ba copine bengine ba sheria tel batoto ya batoto meangalia baba bazazi ba responsable
Mais hii dossier bon, mie ningependa tu useme neno ya mwisho beju, haina neno ya mwisho. Ka message tu yonaambia unajiadresse kwa bakubwa ya inchi. Parce biko nakufuata Kinshasa, biko nakufuata dunia mzima na province tuambie gouverneur wetu juu ya maneno juu hii kipindi tutenda na nye panda emwa niko nasumulia juu yenu tujue ojiste biko namna gani. Asante sana Mchoma. Mchoma. Tunataka kuonesha ba responsable en commençant par le président de la République, le gouverneur, bajou asema ma famille ile bari batoshaka injustement mu gouvernorat ikingaliki na continuer na kuteswa. Bangalie bale batu babarudishe mu makazi yabo parce que hakuna ule muntu alikosa juu bakatali kumurudisha kwa kazi. Alors kama banatrouver que c'est normal, gouvernorat ni kama ni politique ndio naitumikia, alors bapatie makuta yabo de compte final yabo batoke babo wajua sema que non voilà ni tokaka mukazi parce que gouverneur ula totaka kazembe ashikutufurahiwaka. Mais il y a une continuité de l'État. Soit tu vas parce que jusqu'alors, beko considéré comme état ba travailleur ba gouvernorat du akuya ka note moya ya kusema que non voilà chez tunamitosha ku kazi amuta tumika tena. Mais individu ndio anakatala mtu atumiki akwe ku kazi. Individu. Voilà. Individu mwa ndio anakatala tu, anakatala. Leo tuko na mufata, tuko na musikia, eko na ria, eko na prôner au nom ya unité. Bon ça bale to sa réconciliation, bale to swa ka bale shiba toto ya Katanga. Shiba barudisha mukazi parce que ni batoto ya Katanga na bobeko na droit ya ku vivre, ba bénéficier na bon avantage na ma droit ya bo. Alors c'était le 16, moi je me souviens, c'était le 16 juillet 2016. Bon, mie sina mingi ya kubambia. Bon, hii kipindi ukweli kwa raia tunenda na hii dossier. Nikusema mimi na patia tu état des droits au vraiment mon état des droits barudishe batu bote mu droit yabo. Hii ma famille unaona jeune anakuwa sa mzee juu ya mateso na pita. Mateso na pita jeune anakuwa sa mzee anashinda donc anakuwa irresponsable mtoto afunda binaleta uzuri kabisa. Anashinda kumulipia na musite. Batoto sasa banaanza kushinda na kufunda. Bashege mbo parmi bashege bale unatokela kama ni mandia moya hivi à tout moment il faut tafuter aujourd'hui je dois demander chez qui je dois faire quoi tout ça mateso moya nguvu sana. Waangalizi wa TV Nyota, furaha kubwa ukweli kwa raia. Vitu vinaanza kuharibika kuchacha. Vitu vilisha kuchacha, vitu vilisha kwa congele. Basi mimi naambia siko kabati utatia vitu lazima ufungule na nje tuko naenda. Na wewe kama unajua ke uko mwa hii tatizo, mkuye mjiandikishe mupite, tutaendelea na hii maneno na hii dossier ile wiki ijayo. Napigia asante Salomo Bimasha ngambo ya Kinshasa, East TV, TNT na Star Time ngambo ya Kinshasa. Na mwetu Lubumbashi ni munatufata ku Nyota TV na mudunia mzima munatufata ku YouTube. YouTube unaandika tu ukweli kwa raia. Tuko na besoin mujiabone. Ndugu yangu mpendwa, mimi sina nguvu ya kuambia wala kitu ya kubapatia. Napigia asante Picha Kola, Christian Kabamba, Salomo Bimasha kwa Irene kupitia kipindi wiki ukweli kwa raia. Tutonana ile wiki ijayo. Asante.